السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل نجوم الأرض أضواء من نجوم السماء. Segala puji syukur kehadirat Allah yang menjadikan bintang di bumi lebih terang daripada bintang di langit. فنجوم السماء تختفي. Bintang di langit kadang tersembunyi. لكن نجوم الأرض لا تختفي. Akan tetapi bintang di bumi tidak akan pernah tersembunyi. نجوم السماء تضعف. Bintang di langit kadang-kadang sinarnya melemah. ونجوم الأرض نورها لا يضعف. Sedangkan bintang di bumi sinarnya tidak pernah melemah. نجوم السماء يحول دونها الغمام. Bintang di langit terkadang terhalang oleh awan. ونجوم الأرض لا يحول دونها الغمام. Dan sedangkan bintang di bumi tidak akan pernah terhalang oleh awan apapun. قلوب عرفت ربها. Hati yang telah mengenal Allah, صدقت في تعاملها. yang yakin dengan muamalah dengan Allah, ارتبطت بنبيها حق الارتباط. yang mana memiliki ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad. ونصلي ونسلم على أشرف مخلوق في الوجود. Semoga salawat serta salam tetap dicurahkan kepada manusia yang termulia di atas muka bumi ini, خير حامد ومحمود. yang terpuji dan yang sangat terpuji. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Juga kepada para keluarga dan para sahabatnya dengan sebesar-besarnya hak mereka. أما بعد مشايخنا الكرام الحاضرين في هذا المجمع المبارك. Yang saya hormati para ulama yang dimuliakan oleh Allah di pertemuan yang penuh barokah ini. فضيلة الشيخ كياي توفور حفظه الله وأطال عمره في خير وعافية. Terutama beliau Ki Haji Taifur Ali Wafa, semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. كذلك فضيلة الشيخ البارزي ونتمنى لو أنه يقرب هنا لأننا نشتاق لرؤيته. Dan juga kepada beliau Ki Haji Barizi, yang mana kami harapkan beliau maju ke depan bersama kami di sini karena kami sangat rindu kepada beliau. إن كان موجودا فليتكرم علينا بالمجيء وإن كان هو أحق أن نأتي إليه. Kalau memang beliau hadir, kami harap beliau bisa memberikan kemuliaan kepada kami untuk maju ke depan. علماؤنا وشيوخنا وطلاب العلم من الحاضرين أجمعين. Dan juga kepada para ulama, kepada para masyayikh, kepada para penuntut ilmu sekalian. نعتذر من شيوخنا على تطاولنا والجلوس على الكرسي وإنما مكاننا الأرض. Kami sebelumnya mohon maaf, kami sekarang ini cangkolang, alengki kursi. Sebenarnya kami lebih berhak duduk di bawah dan antum semua di kursi. ولكن طلب منا الجلوس على الكرسي ولعل هذا الطلب ليحصل لنا النظر من المشايخ لينظروا إلينا ويدعوا لنا. Kemungkinan kami duduk di kursi ini karena permintaan sahibul hajah agar kami semua mendapatkan pandangan rahmat dari para ulama, para kiai yang hadir. الحمد لله على هذا المجمع المبارك. Segala puji syukur kehadirat Allah atas perkumpulan yang penuh barakah ini. في ذكرى رجل عظيم من رجال الدين. Di dalam mengenang seorang yang sangat mulia di dalam agama. هو أشهر من نار على جبل. أشهر من نار على جبل. Beliau lebih terkenal daripada semburan api yang ada di gunung. ومن لم يسمع بالشيخ إسماعيل عثمان الزين. Siapa yang tidak mendengar beliau Syekh Ismail Uthman Zain? شاع صيته في شرق الأرض وفي غربها. Yang mana tersebar kabar tentang beliau di seluruh penjuru dunia. ولما شاع صيته؟ Apa yang dimaksud? بماذا شاع صيته؟ Bagaimana bisa tersebar kabar tentang beliau? يشتهر في الأمة كثير من الناس. Beliau dikenal oleh banyak manusia. هذا يشتهر بغناء
بغناء. Beliau apakah terkenal karena beliau adalah seorang artis? وهذا يشتهر بتمثيل. Nah, ada orang terkenal karena dia adalah artis, ada yang orang terkenal karena dia adalah pemain film. بمجرد أن يموت ينساه الناس. Ketika mati sudah nggak diingat sama manusia lagi. لأنه اشتهر بما لا يحبه الله. Karena orang tersebut terkenal dengan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. لكن مثل هذا الإمام اشتهر بعلمه. Akan tetapi imam ini, Syekh Ismail Zain, beliau terkenal dengan ilmunya, اشتهر بزهده. terkenal dengan zuhudnya, اشتهر بورعه. terkenal dengan waraknya, اشتهر بتربيته. terkenal dengan didikannya. فلن تنتهي. Maka tidak akan pernah beliau namanya hilang begitu saja. بل هي باقية إن شاء الله إلى يوم القيامة. Bahkan nama beliau akan tetap dikenang dan akan diingat sampai hari kiamat. هؤلاء رجال عرفوا الطريق. Mereka adalah seorang yang telah mengetahui jalan. وفاتني من خيار الناس كم رجل ما فارق الذكرى طول العمر والكتبا. Aku telah kehilangan orang-orang yang seumur hidupnya mengisi waktunya dengan zikir, dengan ibadah, dengan kitab. بكاء ليلته. Mereka menangis pada waktu malam. سجاد خلوته. Dan mereka memperbanyak sujud ketika khalwat. من خوف مالكه يستعذب التعبا. Karena takut kepada Allah dan mereka rela untuk capek untuk Allah. تجده في الجود كالطاء وأحنفهم. Mereka di dalam kesungguhannya seperti Taif, Al-Imam Ta'i dan Imam Ahnaf. ليث النزال إذا ما زاحم الركبا. Dan mereka tidak akan pernah hilang sama sekali, selalu terlihat meskipun banyaknya orang. رجال لا يمكن أن تخلو الأرض منهم. Yang mana tidak mungkin bumi ini kosong dari orang-orang seperti هم beliau. حماة الدين. Mereka adalah tiangnya agama. هم حملة الشريعة. Mereka adalah syariat. هم الصادقين مع الله. Mereka adalah orang-orang yang yakin dengan Allah. يقول قوم عن هداهم ضلوا قد عدموا في عصرنا وقلوا. Kebanyakan orang dalam kesesatan, akan tetapi di dalam kesesatan tersebut pasti ada yang menunjukkan kepada mereka, akan tetapi yang menunjukkan kepada jalan yang baik sekarang sudah berkurang. فقل لهم كلا ولكن جلوا عن أن تراهم أعين الجهال. Bukannya mereka berkurang, tapi mata kita yang tidak bisa melihat, jumlah mereka tetap ada, tetap sama. فكيف يخلو عالم الشهادة عنهم وهم فيه الهداة القادة. Bagaimana bisa berkurang para pemimpin umat di zaman ini? قد حفظ الله بهم عباده. Karena Allah telah menjaga keberadaan mereka di antara para umat. وصانهم في سائر الأحوال. Dan Allah selalu melindungi mereka di dalam setiap keadaan. هؤلاء الرجال هم حقيقة قلوبهم النابضة بذكر الله وبالاتصال بمحمد بن عبد الله. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul hati mereka ini terkait dengan Allah dan selalu terkait dengan Nabi besar Muhammad قال sallallahu alaihi القائل wasallam. في وصفهم Ada orang yang mensifatkan mereka, إذا رؤوا يشهر ذكر الله. kalau dilihat saja maka akan terkenal zikir kepada Allah. Langsung banyak orang yang zikir ke hadirat Allah. فهو لهم سيما على الجباه. Mereka memiliki tanda di dahi mereka يعرف معناهم بلا اشتباه. yang bisa diketahui dengan tanpa keraguan lagi. من حيث ما يعرف ذو الجلال. Begitu dilihat wajah mereka, orang akan langsung tahu mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. لهم من التقوى أجل زينة. Mereka orang-orang yang bertakwa dan takwa menjadi hiasan mereka. عند لقاهم تنزل السكينة. Ketika bertemu dengan mereka turun sakinah dari Allah وتحصل الجمعية المبينة. dan perkumpulan akan mendapatkan keagungan dari Allah وتجذب الألباب بانفعال. dan akan terbuka pintu-pintu qabul dari Allah Subhanahu wa taala. فإنهم كل منيب خاشع.
Karena mereka semua adalah orang yang dekat dengan Allah, kembali kepada Allah, yang selalu khusyuk kepada Allah. وكل ذي قلب منير لامع. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang bercahaya. لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي. Dan mereka tidak hanya mengisyaratkan kepada manusia dengan telunjuk mereka. الشيخ إسماعيل عليه رحمة الله ممن ربى لنا رجال. Syekh Ismail Zain, beliau termasuk salah seorang yang disebut sebagai Rijal Allah. وهذه آثاره فيكم. Ini kita lihat bagaimana berkahnya beliau ada di kita. ما مات الشيخ إسماعيل. ما مات الشيخ إسماعيل. Beliau tidak meninggal dunia. من قال أنه مات؟ Siapa yang mengatakan beliau meninggal إنما dunia? تموت الحمير. Yang meninggal dunia itu adalah keledai, kata هؤلاء الرجال لا يموتون. mereka rijal, para aulia Allah, enggak meninggal. نعم ينتقلون. Ya, mereka pindah alam. لكنهم أحياء بيننا. Tapi mereka hidup di antara kita. نذكرهم. Kita mengenang mereka. ونتذكر فضلهم. Mengenang keutamaan mereka. ونترحم عليهم. Dan kita minta agar Allah merahmati mereka. وهذا من الوفاء بحق الشيوخ. Dan ini termasuk kita menjadi santri yang berbakti kepada guru. قال بعض الشيوخ لطلابه. Sebagian guru mengatakan kepada para santrinya, ما لنا نعلمكم ونعلمكم ونربيكم ثم إذا متنا لا تترحمون علينا. kami ini tidak mengajarkan kepada kalian, kemudian ketika kami mati, kalian tidak minta kepada Allah agar Allah merahmati kami. من حق الشيخ على تلميذه أن يترحم عليه. Termasuk hak guru terhadap santri adalah santri selalu memohon rahmat Allah untuk من حق gurunya. الشيخ على تلميذه أن يدعو له بعد موته. Termasuk haknya guru terhadap santri agar selalu mendoakan gurunya setelah beliau meninggal dunia. فإن له فضل عليه لا يستطيع أن يؤديه. Karena mereka memiliki jasa yang sangat besar kepada santri yang tidak akan bisa dibalas dengan apapun. هذا من لزوم الأدب مع الشيوخ. Itu termasuk adab terhadap guru. لو قرأنا تراجم الرجال وكيف كان أدبهم مع شيوخهم لرأينا العجب العجاب. Kalau kita melihat atau membaca para aulia Allah ketika mereka belajar bagaimana adab mereka kepada guru mereka, maka kita akan sangat kagum sekali. ليس أدبهم مع شيوخهم فقط بل حتى أدبهم مع من رأى شيوخهم. Bukan hanya kepada gurunya, bahkan mereka beradab luar biasa kepada orang yang pernah memandang gurunya. هذا الإمام السبكي أراد أن يزور الإمام النووي في الشام. Al-Imam Subki pernah suatu saat ingin berkunjung kepada Imam Nawawi di Syam. فاستأجر رجلا يقود له دابة ليحمله عليها. Maka beliau menyewa jasa seorang untuk menemani beliau. في الطريق سأل الخادم الإمام السبكي. Di jalan khadim tersebut bertanya kepada Imam Subki. قال يا شيخ من تقصد في الشام؟ Beliau bertanya, ya Syekh, siapa yang engkau akan kunjungi di Syam? قال أقصد أبا زكريا يحيى بن شرف الدين النووي. Aku berkunjung kepada Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. قال الخادم ما أعظمه من إمام. Khadim tersebut mengatakan beliau adalah sungguh imam yang agung. والله قد حضرت عنده. Demi Allah, aku pernah hadir di majelisnya. وقد رأيته بأم عيني. Dan aku telah melihatnya dengan kedua mataku. قال له الإمام السبكي توقف. Imam Subki mengatakan berhenti dulu. وخرج من على الدابة. Beliau turun dari tunggangannya. قال ماذا تقول؟ رأيت الإمام النووي بعينيك هاتين؟ Kamu mengatakan apa? Kamu melihat Imam Nawawi dengan kedua matamu? قال نعم يا سيدي رأيتها. Iya tuanku. قال اصعد أنت على الدابة. Sekarang engkaulah yang naik ke tunggangan. قال كيف أصعد على الدابة؟ Bagaimana saya yang naik? إنما أنا خادم. Saya ini khodimnya antum. قال والله ما يكون للسبكي أن يعلو على عينين رأت الإمام النووي. Beliau mengatakan tidak pantas Subki duduk di kendaraan yang lebih tinggi dari orang yang memiliki kedua mata yang pernah memandang Al-Imam An-Nawawi. هذه آداب وتربية لنا. Ini adalah adab dan didikan bagi kita. المسألة ليست تكرار علوم.
Permasalahannya bukan mengulang-ulang ilmu. وإن كان هذا أمر مطلوب Meskipun itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. ولكن العلم يفتقر إلى التربية. Akan tetapi ilmu sangat perlu kepada didikan. هؤلاء رجال التربية. Mereka adalah orang-orang yang bisa mendidik orang. أنتم ترون الآن آثار الشيخ إسماعيل الزين عليه رحمة الله. Bagaimana kita lihat berkahnya beliau Syekh Ismail Zain. ترونها في تلاميذه. Kita melihat di murid-muridnya. رجال. Mereka muridnya saja orang yang luar biasa. لأن الرجال لا يخرجون إلا رجال. Karena orang yang luar biasa tidak akan mencetak kecuali orang yang luar biasa. انظروا إليهم. Lihatlah kepada mereka yang hadir ini. لتعلموا كيف كانوا. Agar kalian tahu bagaimana mereka ketika belajar. عندكم من طلاب الشيخ إسماعيل عليه رحمة الله كياي تيفور كذلك كياي البارزي حفظهم الله وأعلى لهم الدرجات وغيرهم ممن تلقى العلم عن هذا الإمام العظيم. Sekarang kita semua melihat Kiai Taifur, Kiai Barizi, semoga Allah menjaga mereka berdua dan menaikkan derajat mereka berdua dan juga semua yang pernah belajar kepada Syekh Ismail Zain. استفيدوا من علمهم. Maka ambillah faedah dari ilmu mereka. استفيدوا من تربيتهم. Ambillah faedah dari didikan yang pernah mereka dapatkan. مشكلة الناس اليوم يعرفون كيف يتباكون على القبور. Sekarang manusia tahu caranya nangis di kuburan. لما يكون الرجال بين أظهرهم لا يعرفون الاغتنام فإذا ماتوا تباكوا على القبور فهم مداح قبور. Ketika para aulia masih hidup di antara mereka, kadang-kadang mereka cuek, nggak diperhatikan sama sekali. Ketika para aulia itu sudah meninggal dunia, barulah mereka meninggal dunia. Inilah orang yang merintih di kubur. كيف يكون عندك عالم من العلماء في بلدك أو قريب منك ثم لا يكون لك به اتصال وأخذ عنه؟ ما هذه الحياة التي تعيشها؟ Bagaimana di sekitar kita ada ulama, orang yang besar, akan tetapi kita tidak memiliki hubungan dengan mereka, tidak mengambil ilmu dari mereka. Apa gunanya kita hidup di negara tersebut? هذا من الحرمان والعياذ بالله. Itu berarti kita diharamkan oleh Allah Subhanahu من wa taala. عدم التوفيق. Maka kita mohon agar mendapatkan كثير taufik. من الناس يحرمون التوفيق. Banyak dari manusia yang tidak diberi taufik oleh Allah. فلا يوفقون لفعل الخيرات. Mereka tidak diberi taufik oleh Allah untuk beramal baik. تلاميذ الشيخ إسماعيل في اجتماعهم هذا يعبرون عن وفائهم وتربيتهم وحبهم لهذا الشيخ العظيم الإمام الفقيه المحدث. Ini adalah bukti nyata para murid Syekh Ismail Zain ketika berkumpul pada malam hari ini, berarti mereka adalah orang santri-santri yang perhatian kepada gurunya, yang ingin berusaha membalas jasa gurunya dan selalu ingat kepada gurunya, seorang yang alim, faqih dan muhaddits. ويتوجب على طلاب هذا الإمام مسؤولية كبيرة. Dan ada di dalam santri-santri imam ini tanggung jawab yang besar. أن يظهروا تعاليم وتربية هذا الإمام فيهم قبل غيرهم. Tugasnya apa? Yaitu menunjukkan berkah didikan daripada Syekh Ismail Zain di dalam diri mereka sebelum orang yang lain. من العقوق أن يخرج التلميذ عن منهج شيخه. Termasuk disebut durhaka kalau seorang santri keluar dari kurikulum atau thariqah gurunya. كيف يخرج عن منهج شيخه؟ Bagaimana bisa keluar dari thariqah gurunya? هل معنى ذلك أن لا يخالف شيخه في الفكر؟ لا، ليس هذا المقصود. Apakah yang dimaksud adalah berbeda pendapat dalam fiqih? Bukan itu. ولكن أن لا يرتكب ما يسيء إلى شيخه بفعله. Tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat sedih gurunya. أن يفعل شيئا يخل بالمروءة وبالأدب وبالتربية. Tidak melakukan sesuatu yang bisa menunjukkan itu adalah perilaku orang yang tidak punya adab. لأنه يسيء إلى شيخه. Karena hal tersebut akan menjurus kepada gurunya, tuduhannya akan menjurus kepada gurunya. فالناس ينظرون إليه أن هذا تلميذ فلان. Karena orang akan mengatakan orang ini seperti ini karena orang ini adalah santrinya fulan. ويرون في أفعاله أفعال شيخه أفعال شيخه.
Maka melihat perbuatannya berarti sama dengan perbuatan gurunya. لهذا لا بد من البر لابد من البر. Oleh karena itu kita sudah seharusnya berbakti. البر أن لا يسيء إلى شيخه بأفعاله. Berbakti kepada guru adalah tidak membuat sedih gurunya, tidak membuat kecewa gurunya. ربما ينحرف التلميذ عن الطريق ويرتكب ما لا يراه حتى فعله الشيخ ويرى أن ذلك من الأمور التي لا ينبغي. Kemungkinan ada seorang santri yang dia menyimpang kemudian melakukan sesuatu dosa, menyangka bahwasanya gurunya tidak melihat, maka itu adalah sesuatu yang salah. فليتق الله في شيخه. Maka bertakwalah kepada Allah di dalam gurumu. وليتق الله في ارتباطه بهذا الشيخ. Dan bertakwalah kepada Allah dalam ikatan dengan gurumu. وإلا فليكن في حلم من مشيخة شيخه. Maka terserah dia meletakkan gurunya di mana. والحمد لله رأينا في تلاميذ الشيخ إسماعيل ما تقر العين من تربية وأخلاق وغزارة علم. Dan beliau mengatakan, alhamdulillah, saya telah melihat pada para santri-santri Syekh Ismail Zain kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang insya Allah akan menggembirakan hati Syekh Ismail Zain. علماؤنا هم طرق النجاة لنا. Para ulama kita adalah jalan selamatnya kita. لا تتركوا الالتفات حول العلماء. Jangan sampai kita berpaling dari para ulama, الصادقين منهم. terutama yang yakin dengan Allah dari mereka, القائمين على المنهج السوي. yang mana mereka berjalan di jalan yang lurus. هؤلاء النجوم تهتدون بهم. Mereka adalah bintang-bintang yang mana banyak orang mendapatkan hidayah dari bintang tersebut. اقرأوا في تراجم الرجال. Bacalah di kitab-kitab terjemah tentang para aulia Allah لتعرفوا كيف كانت حياتهم. agar kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan mereka, لتقتدوا. agar kita bisa mengikuti mereka. نحن نفتقر اليوم إلى القدوة. Kita sekarang sangat butuh kepada panutan. نفتقر اليوم إلى من نتبع. Kita sangat butuh sekarang kepada siapa yang akan kita ikuti. لأننا بعدنا عن العلماء. Karena kita sangat jauh dari para ulama. بعدنا عن الصالحين. Kita jauh dari orang-orang yang saleh. الصالحون هؤلاء الذين هم أقمار. Mereka orang-orang saleh, mereka adalah bulan. الصالحون الذين هم قريبون من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. لا خير في أمة لم تلتف حول صالحيها. Tidak akan ada kebaikan kalau ada umat yang tidak mendapatkan manfaat dari orang-orang yang saleh di zamannya. الحمد لله إندونيسيا مليئة بالعلماء. Alhamdulillah, Indonesia banyak sekali ulama. من قال أنه ما يوجد علماء في إندونيسيا؟ Di daerah mana yang tidak terdapat ulama di عندكم Indonesia? علماء فطاحلة. عندكم علماء فطاحلة. Di mana-mana banyak ulama. أتمنى أن يقبلوني هؤلاء العلماء تلميذ عندهم وأتشرف بذلك. Saya berangan-angan para ulama yang di Indonesia menerima saya sebagai santri dan mendapatkan manfaat dari mereka. زرت في السنة الماضية كياي تيفور في معهده وفي بيته. Saya tahun lalu mengunjungi Kiai Taifur di pondoknya dan di rumahnya. وكان المقصود من الزيارة الأخذ والتلقي. Dan tujuan saya mengunjungi beliau adalah agar saya bisa menimba ilmu dari beliau. لأني أعلم مثل هؤلاء العلماء الارتباط بهم شرف. Karena memiliki ikatan dengan para ulama seperti beliau adalah suatu kemuliaan. ولا زلت إلى الساعة أشعر بأثر هذه الزيارة. Dan sampai saat ini saya masih merasakan berkahnya kunjungan saya dari tahun yang lalu. قبل سنوات كذلك عندكم هنا في مادورة شرفني الله بزيارة الشيخ البارزي. Beberapa tahun yang lalu di Madura juga saya dimuliakan oleh Allah untuk bisa mengunjungi Syekh Barizi, Kiai Barizi. ولو كان الأمر بيدي لما فارقته أبدا ولا تلقيت من علومه حتى أرتوي. Kalau memang keinginan saya, karena saya sudah ditertibkan banyak acara di Madura, tapi kalau karena keinginan saya tidak akan mau berpisah dengan beliau Syekh Barizi sampai saya akan kenyang dengan ilmu dari beliau. أنا لا أقول هذا الكلام مدحا. Saya tidak mengatakan ucapan ini sebagai pujian. ولكن أتكلم عما رأيت.
Tapi saya menyampaikan apa yang saya lihat. ومن أجل أن تعرفوا أنكم في هذه البلد حولكم علماء كبار. Dan kalian juga tahu bahwasanya di kota ini banyak para ulama yang besar. والله بعد عمر طويل إذا رحلوا من عندكم ستتندمون إن لم تغتنموهم. Demi Allah, setelah waktu yang sangat lama ketika mereka meninggal dunia, kita semua akan menyesali karena kita tidak mengambil ilmu dari mereka. وتمنيت لو أن الأمر بيدي لجلست تحت أقدامهم أتلقى العلم. Dan seandainya urusan ini ada di tanganku, aku tidak diatur oleh panitia untuk kesana kemari, aku akan duduk di bawah kaki mereka sampai puas. طالب العلم لا يشبع. Karena penuntut ilmu tidak akan pernah puas. ما عندنا شيء في طلب العلم اسمه فلان تخرج من طلب العلم، لا ما شيء اسمه تخرج. كيف تخرج من طلب العلم؟ من يخرج من طلب العلم؟ Sebab dikatakan ada fulan bin fulan sudah lulus dari menuntut ilmu. Siapa yang lulus dari menuntut ilmu ini? ما معنى التخرج؟ Apa yang dimaksud lulus? معنى الخروج من طلب العلم؟ Keluar dari menuntut ilmu, خلاص صار شيخ كبير؟ udah selesai jadi syekh kabir, ما يحتاج إلى العلم؟ sudah nggak perlu ilmu lagi. ما شاء الله صار بحرا من العلوم. Masya Allah, sudah menjadi lautan ilmu, ما عاد يحتاج إلى أحد. sudah nggak butuh siapa lagi. هذا من تلبيس إبليس. Hati-hati, itu adalah tipu daya iblis. طالب العلم إلى أن يموت وهو طالب للعلم. Penuntut ilmu itu sampai mati dia tetap penuntut ilmu. كان بعض الشيوخ عند سكرات الموت نادى أحد أولاده. Ada seorang masyayikh ketika akan meninggal dunia memanggil salah satu dari anaknya. وهم يلقنون لا إله إلا الله. يلقنون لا إله إلا Mereka الله. mengucapkan talqin la ilaha illallah. قال يا ولدي هات كتاب الفقه. Beliau mengatakan, anakku ambil kitab fikih. قال يا أبي إيش تريد من كتاب الفقه؟ Wahai bapak, apa yang diperlukan dari kitab fikih? قال أريد أن أراجع مسألة. Saya ingin murajaah satu masalah. تراجع المسألة وأنت في سكرات الموت. Engkau masih mau murajaah ketika sekarat? قال يا ابني هات الكتاب ولا تتكلم. Wahai anakku, ambil kitab itu, enggak usah ngomong banyak. أتى بالكتاب. Diambil kitabnya, قال افتح buka. ضعه على صدري. Buka, taruh di atas وهو dadaku. مستلقي. Dan beliau sedang terlentang. أخذ يقرأ. Beliau membaca. قال أريد أن يأتيني الموت وأنا طالب علم. Beliau mengatakan, yang saya harap saya mati dan dalam keadaan menuntut ilmu. هكذا الصادقين. Begitulah orang-orang yang yakin dengan Allah. كان شيخنا الحبيب محمد بن علوي العيدروس المشهور بالحبيب سعد العيدروس متعلق قلبه بكتاب إحياء علوم الدين. Salah satu guru kami, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus yang terkenal dengan Habib Sa'ad, beliau sangat terikat dengan kitab Ihya Ulumuddin. قبل موته أتوا له بالنسخة الجديدة التي طبعت مؤخرا لدى دار المنهاج بعد مرور 1000 سنة من وفاة الإمام الغزالي. Sebelum beliau meninggal dunia, diberikan kepada beliau satu kitab Ihya Ulumuddin cetakan baru dari Daril Minhaj yang mana dicetak 1000 tahun setelah meninggalnya Imam Ghazali. ففرح بها. Maka beliau gembira, فتحها. dibuka, أخذ يقرأ فيها بفرح. baca dengan senang. فاضت روحه وهو يقرأ إحياء علوم الدين. Keluar roh dari tubuh beliau dalam keadaan membaca. هكذا هم طلاب العلم. Begitulah para penuntut لا ilmu. يشبعون من العلم أبدا. Tidak pernah puas dari ilmu sama وحيثما sekali. وجدوا العلم في أي مكان قصدوه. Ketika mendapatkan ilmu di tempat manapun langsung dituju tempat tersebut. اليوم طلبة العلم إذا درس سنة سنتين 3 4 سنوات رأى نفسه أنه صار إمام زمانه. Masya Allah, gak bahaya tak? Ada seorang penuntut ilmu sekarang belajar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah merasa dia adalah orang paling alim di zaman ما tersebut. يريد يذهب إلى أحد يريد الناس يأتون إليه. Gak mau datang ke orang, minta orang datang ke dia, Ka'bah. من الذي ضحك عليك؟ Siapa yang lebih berhak dari ما orang نفعت فيك tersebut? تربية الرجال؟ Apakah kita nggak senang dengan pendidikan dari orang-orang yang besar? ما سمعت قول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ Apakah tidak kita mendengar hadis dari Nabi Muhammad كل SAW? يوم تطلع علي فيه الشمس لم أزدد فيه علما لا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. Allah. Yang mana beliau mengatakan setiap hari terbit matahari dan aku tidak bertambah satu ilmu, maka tidak ada berkah bagiku di hari tersebut. من أعلم من رسول الله؟ Siapa yang lebih alim dari Rasulullah? Man? Siapa? من؟
Siapa? أي إمام هذا أعلى من رسول الله. Apakah ada yang lebih alim dari Rasulullah? العلم حقه صلى الله عليه وسلم. Ilmu dari beliau, ilmunya beliau. ومع ذلك قال له ربي وقل ربي زدني علما. Beliau selalu minta kepada Allah, ya Allah tambahkanlah ilmu. من رأى أنه قد استغنى واستكفى بالعلم الذي عنده عن طلب العلم فذاك قد غره إبليس وضحك عليه. Barang siapa yang merasa cukup dengan ilmunya dan selalu menampakkan ilmunya sehingga tidak butuh kepada ilmu yang lain, berarti orang itu sudah diketawai oleh iblis. العلم له بداية Ilmu itu ada permulaannya وليس له نهاية. dan tidak ada ujungnya. العلم ليس المقصود منه التباهي. التباهي. Ilmu itu bukan untuk sombong-sombongan ولا المقصود منه المجادلة. dan bukan maksudnya untuk berdebat. المقصود منه القرب من الله. Maksudnya ilmu adalah dekat dengan Allah, المقصود منه القرب من النبي محمد. dekat dengan Nabi Muhammad. والله لو كان الشيخ إسماعيل الزين عليه رحمة الله لم يقصد وجه الله في طلب العلم ما كنا اليوم نجتمع من أجله. Demi Allah, kalau beliau Syekh Ismail Zain ketika menuntut ilmu tidak niat ikhlas lillahi ta'ala, enggak mungkin kita berkumpul pada malam hari ini. سمعتم كيف مجاهداته. Bagaimana antum semua mendengar bagaimana kesungguhan beliau. ونحن ماذا فعلنا. Dan kita apa yang kita lakukan? ما مقدار مجاهداتنا. Apa kadar mujahadah kita dibandingkan beliau? على الأقل أن نصدق مع الله. Minimal kita betul-betul yakin dengan Allah, jujur kepada Allah. أن نصلح نياتنا لله. Kita betul-betul memperbaiki niat lillahi ta'ala. الشيخ إسماعيل عليه رحمة الله قدم حياته كلها لله. Syekh Ismail Zain mempersembahkan semua kehidupannya untuk Allah. يفرح بقيام الليل. Beliau senang dengan qiyamul lail. ونحن نفرح بنوم الليل. Kita semua senang dengan tidur pada malam hari. يفرح بالجوع. Beliau senang dengan lapar. نحن نفرح بالأكل. Kita makan terus. يفرح بالتعب. Beliau senang dengan capek. يفرح بمناجاة ربه في آخر الليل. Beliau senang dengan munajat kepada Allah di akhir malam. نصيبت لأهل المناجاة في حندس الليل أعلام. Dinisbatkan kepada ahli munajat seperti beliau bendera-bendera sebagai seorang pemimpin. أصحاب قيام الليل. Karena beliau adalah termasuk orang yang qiyamul lail. أصحاب الخلوة بالله. Beliau adalah orang yang menyendiri dengan Allah. الذين تحسن قلوبهم أن تقول يا الله يا الله. Yang mana hati mereka menjadi baik dengan mengucapkan ya Allah, ya Allah. يقرؤون القرآن. Mereka membaca Al-Quran. قال القائل قيام وغبر في محاربهم كأنهم في ظلام الليل أقمار. Seorang mengatakan yang mana mereka itu memerangi tidur, memerangi kesenangan di tengah malam, dan mereka di tengah malam itu bagaikan bulan. هم صاحبوا ليلهم حتى يعلمهم قطع الطريق كأن الليل عيار. Mereka itu mengisi waktu malam mereka dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga langsung mendapatkan pemberian dari Allah. سقاهم الليل كأسات السرى فغدوا منها سكارى كأن الليل خمار. Sehingga mereka mendapatkan hal-hal yang luar biasa pada malam hari ini. Pada malam hari mereka merasa mabuk dengan kenikmatan yang mereka dapatkan pada malam hari. قوم إذا أرخى الظلام ستوره لم تلفهم رهن الوطاء والمضجع بل تلقهم عمود المحارب قوما لله أكرم بالسجود الركعي. Mereka adalah kaum yang ketika malam sudah mulai menjelang, mereka tidak menoleh sama sekali kepada tempat tidur mereka. Bahkan mereka mengisi waktu malam mereka dengan memperbanyak rukuk dan sujud ke Allah. يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتجزع. Mereka
membaca Al-Quran dengan tadabbur, seakan-akan mereka lupa beberapa juz Al-Quran sudah mereka baca. ثبتوا على قدم النبي وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعي. Mereka betul-betul kuat dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta para ahlul bait dan para kerabat dan para tabi'in. Kalau enggak percaya, tanyakan bagaimana tentang kehidupan mereka. ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أو زعي. Dan mereka selalu mencapai derajat yang sangat tinggi, setapak demi setapak, dengan sungguh-sungguh derajat mereka tersebut mereka dapatkan. والله يحفظهم ويخلف منهم أمثالهم في حينا والمربع. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di zaman ini ada yang seperti mereka. يا رب وعلي درجات الشيخ إسماعيل بن عثمان الزين. Tinggikanlah derajat Syekh Ismail Uthman Zain. يا رب واجعل هذه الليلة من أسعد الليالي عليه في قبره يا ذا الجلال والإكرام. Jadikanlah malam ini ya Allah sebagai malam yang paling bahagia bagi beliau di alam kubur mereka. يا رب وأفرح قلبه من طلابه يا الله. Ya Allah, gembirakanlah hati beliau dengan murid-muridnya ya Allah. يا رب واجعل هذا الاجتماع من البر بالشيوخ ويكون سببا لسعادتهم في قبورهم. Ya Allah, jadikanlah pertemuan pada malam hari ini sebagai bentuk bakti santri kepada gurunya dan menjadi sebab kegembiraan di alam kubur. ربي فانفعنا ببركتهم. Amin. واهدنا الحسنى بحرمتهم. آمين. وأمتنا في طريقتهم. آمين. وأمتنا في طريقتهم. يا الله. وأمتنا في طريقتهم. ومعافاة من الفتن. يا رب واجعل هذا المجلس مجلسا مقبولا. واجعل آثاره فينا وفي أولادنا وأولاد أولادنا إلى يوم القيامة. واحفظ اللهم علوم هذا الشيخ في تلاميذه وفي طلابه وفي طلابهم وطلاب طلابهم إلى يوم الدين. واجعل الثواب جزيلا مجزولا له يصله حيثما كان في أعلى عليين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب ارزقنا الأدب مع أهل لا إله إلا الله. يا رب ارزقنا الأدب مع شيوخنا. يا رب وارزقنا الأدب مع علمائنا. يا رب وارزقنا كمال التربية. يا رب واجعلنا من أهل العلم الظاهر والباطن. ونسألك اللهم أن ترزقنا العلم النافع الذي يعود نفعه علينا قبل أن يعود على غيرنا. نسألك اللهم أن تنظر إلى قلوبنا وقلوب الحاضرين تزكيها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واكشف لنا الكروب وارضى عنا وتب عنا لنتوب يا ذا الجلال والإكرام. ثلة من عبادك حضروا في هذا المجمع. اللهم لا ينصرف أحد من المجلس إلا وقد غفرت ذنوبه، إلا وقد سترت عيوبه، إلا وقد كشفت كروبه، إلا وقد تحقق مطلوبه، إلا وقد ارتبط بمحبوبه سيدنا محمد. يا رب واربطنا بربط لا ينحل في القول والفعل والصدق والنية والإخلاص والعمل. يا رب نسألك كمال المتابعة لحبيبنا محمد. يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص ولا تعذبنا بذنوبنا ولا بسيئاتنا. اللهم إنا نتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. سألناك يا الله بحق هؤلاء الرجال الذين ذكرناهم إلا ما غفرت لنا. أنت تعلم منا يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يدعى بهذا الاسم أحد سواه، يا من ليس لنا غيره إله. انظر بعين الرحمة إلينا واقبل بوجهك الكريم علينا، وارزقنا يا مولانا كمال الإخلاص في الأقوال والأفعال، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بسيئاتنا، وتب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وقالبا وروحا. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على شياطيننا، اللهم انصرنا على أعدائنا. آمين اللهم آمين. أطل عمر شيوخنا في خير ولطف وعافية، واحفظهم يا ذا الجلال والإكرام،
ومتعنا بهم في الدنيا والآخرة، وارحمنا ببركتهم رحمة كاملة شاملة عامة. آمين اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.